No te lo voy a negar que tengo un par de malas intenciones, pero miéntele a tu jefe que no quiere interrupciones. Yo sé que te gustan las misiones, es lo que Je ne peux affronter mes peurs, lui dire qu'il est mon âme sœur. Sabi daw, hindi naman daw siya interesado, gano'n. Tapos, hindi naman daw siya interesado. Tapos, yun. Tapos si acting girl, ayun na nga. Kasama ko siya sa game. Tapos, naglalaro kami nun. Doon kami sa LU, nandilimos kami ng robe. Tapos, nagkulang ko nung guy. Siyempre, diba, at naman dito, ang daldal ko pag ano, nanghihingi ng ubas. Kasi siyempre para, bigyan tayo, diba? Ay, crush na naman ako. Ça ne ressemble pas. Comment peut-il ainsi ignorer que ses mains, il n'est qu'un objet, qu'elle le considère comme un jouet, alors que moi, il me Basta, parang parang malanda ako ba? Gato. Sabi ko, oo, may baby na ako. Kaya, nanghihingi lang naman ako ng Robux. Wala namang sinasabing ang OA niya. Sure ka ba talaga Tapos sa akin? Ano daw, madam?